तुर्बत में डीसी कैच के काफिले के करीब धमाका और फायरिंग, 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर महफूज रहे। पुलिस का कहना है डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड घर से दफ्तर जा रहा था, उन पर सिटी थाने के करीब हमला हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के बाद फायरिंग भी हुई। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता रहे हैं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तुर्बत में डीसी के काफिले के करीब धमाका और फायरिंग, 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड घर से दफ्तर जा रहा था, उन पर सिटी थाने के करीब हमला हुआ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़े कर दिया, अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तालिबान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मज़बूत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। ज़राए इस्लामाबाद के मुताबिक मुज़ाकरात के आज के दौर में सालिस भी मौजूद होंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें अपडेट करेंगे। जी ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर है जो कि आज इस्तांबुल में होने जा रहा है। अफगान तालिबान तहरीरी वादा करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर जो पेश कर दिया गया है कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी दहशतगर्दी को काबिल कबूल नहीं समझता और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज का जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, इस बात का इम्कान है ये फैसला कौन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ को इस रोज़ पेश कर दिया था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है और इस हवाले से खात्मे के लिए अफगान हुकूमत को ठोस इक़दाम करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीका के पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। दोनों ममालिक में ताल्लुकात की मजबूती नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं। भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। हमें पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका दिखाई देता है और हमने उससे फ़ायदा उठाया। भारतीय काफ़ी समझदार हैं, उनके भी कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, लिहाजा ये एक मैच्योर अमली ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। मार्को रूबियो का कहना था, जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप एक दूसरे को जानने लगते हैं और इससे एक मज़बूत ताल्लुक पैदा होता है। और ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और काबीना अरकान शामिल हैं और दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और सरमायाकारी के लिए नए मौक़े तलाश करना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फ़ोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें, मौजूदा ताउन का जायज़ा और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें उजागर करेगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। आज़ाद कश्मीर के शहरों में भी मुजाहरे हुए। मुल्क के दीगर शहरों में भी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम सियाह, शहर शहर रैलियां। कश्मीर तक खैबर, पूरी कौम यकज़बान, सबके लबों पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मार्च किया गया। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली में वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम, अरकान पार्लिमान, दफ्तर खारजा के हुक्काम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान ने हमेशा कल भी, आज भी और आइंदा भी कश्मीर की आवाज बुलंद करते रहेंगे, उनकी आज़ादी की बात करते रहेंगे। ये उन कश्मीरियों का हक राइट है। ये उनके अपने रिजोल्यूशन है जो उन्होंने पास किए। ये यूनाइटेड नेशन की और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनको लागू करा देना। इंडिया को भी एहसास होना चाहिए कि अगर आप अमन चाहते हो, ये मसला कश्मीर रिजान करना होगा। कश्मीर में इस वक्त
जंग आज़ादी जारी है। कश्मीर एक हमतोर, एक आतिश फशां बन चुका है जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक बनता जा रहा है, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान फिलफोर कश्मीरियों को आज़ादी दे। कराची में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में यकजहती कश्मीर रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली ने की। फैसलाबाद के लोगों ने भी कश्मीरियों से यकजहती का पैगाम दिया। मुल्तान की सड़कें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। चिन्योट, लियाकतपुर और पंजाब के दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए। कोयटा में मसला कश्मीर उजागर करने के लिए मैराथन का इनेकाद किया गया। डेरा बुगटी में भी लोगों ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे हुए। शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ में अपना किरदार अदा करे। यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय फ़ौज का श्रीनगर पर कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों पर इज्तिमाई सज़ाएँ, इमलाक की तबाही और फ़ौजी मुहासरा नाकाबिल कबूल है। भारत के हालिया जारहाना इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। यौम सियाह कश्मीर पर पूरी कौम कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख़ का तारीक दिन और इंसानी तारीख़ का वो अफसोसनाक बाब है जो आज भी जारी है। हक़ की खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर प्लेटफार्म पर कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया था। ये दिन कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, जिद्दोजहद और हौसले की अलामत है। 7 दिहाइयों से जायद अरसे से मकबूजा कश्मीर के लोग जबरो नाइंसाफ़ी के बोझ तले पेसे हुए हैं। इसके बावजूद कश्मीरियों का अज़्म और जिद्दोजहद नाकाबिल तस्ख़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद वादी पर नकलो हरकत और अबलाग पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। जाली एनकाउंटर, ज़ेर हिरासत तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ मिल सके। हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। कश्मीर की तारीख में 27 अक्टूबर का स्याह दिन याद रखा जाएगा। भारतीय कब्जे के 78 साल बाद भी कश्मीरी जुल्म और जबर का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों की पासदारी के आज़म पर कायम है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से कश्मीर के मसले के हल में किरदार अदा करने की अपील की। भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ आलमी इदारों के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद बहादुरी और इस्तकामत की अलामत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुर्रियत रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सरदार रज़ा खान से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी सरदार रज़ा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानब दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज 27 अक्टूबर 1947 को भारत की जानिब से पहली मरतबा फौजें उतार कर कश्मीर की वादी पे जो है वो काबज़ हुई है, उसके खिलाफ आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पे एक अजीम व शान रैली का इनाकाद किया गया है। रैली के शुरका ने सेंट्रल प्रेस क्लब से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तक जो है वो मार्च किया और इस मौके पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ नाराबाजी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी देखिए, जम्मू व कश्मीर के अवाम भारत के जालिमाना कब्जे के खिलाफ 27 अक्टूबर 1947 ही से सड़कों पे मौजूद हैं। इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और हमें यकीन है कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस तरह गजा के लोगों की सुनवाई हुई, इसी तरह न सिर्फ अवाम दुनिया के बल्कि बड़ी कुव्वतें भी
اور دیگر ممالک بھی جموں و کشمیر کے حق میں ان کا حق دلانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ ریلی میں اس وقت بڑی تعداد میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مائدین سمیت بچوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ سجاد بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ موجود ہوں چوک شہیدہ میر پر میں، جہاں پر بھارت کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں وکلاء، تاجروں سمیت سیاسی جماعتوں کے کارکنان، رہنماؤں اور طلباء سمیت سول سوسائٹی کی ایک بڑی تعداد شریک ہے۔ اور اس وقت چوک شہیدہ کی جو فضا ہے وہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیری عوام زندہ باد، بھارتی حکومت مرد آباد، بھارتی فوج مرد آباد، مودی حکومت مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ لگا رہی ہے، جبکہ ایک مقبول نعرہ جو ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ بھی فلک شگاف طریقے سے لگایا جا رہا ہے۔ اور کشمیریوں کا یہ جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے۔ میرپور شہر کے علاوہ ڈڈیال، چکسواری، اسلام گڑھ، پھڑی شریف اور دیگر علاقوں میں بھی یوم سیاہ کے موقع پر بھارت کے خلاف بڑی بڑی احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ بنگلہ دیش۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس، امیر البحر سربراہ فضائیہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی جائیں گی۔ مزید بتائیں گے لئیک الرحمان۔ جی لئیک۔ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ دورہ بنگلہ دیش پر ہیں، انہوں نے بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہ کے علاوہ مسلح افواج کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں بدلتی عالمی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقاتوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ مساوی اور باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دونوں جانب سے فوجی رابطوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ بعد ازاں چیئرمین نے اسکول آف انفینٹری سلیکٹ کا دورہ کیا، اساتذہ اور طلبہ سے بات چیت کی۔ یہ بتاتے چلو کہ ان ملاقاتوں کے دوران بنگلہ دیشی سول اور فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ قبل ازیں چیئرمین جب یادگار شہداء پر پہنچے تو انہوں نے وہاں حاضری دی اور پھول بھی رکھے۔ جی لئیک الرحمان اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، نمبر پورے ہو گئے۔ 9 وزیر پیپلز پارٹی میں شامل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال کا بھی پی پی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ چودھری یاسین کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ تاکہ اجلاس، رابطے، میل ملاقاتیں آنیاں جانیاں رنگ لے آئیں، نمبر پورے ہو گئے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کے لیے تیار۔ پی پی نے دعویٰ کیا ہے نون لیگ کے بغیر حکومت بنائیں گے۔ ایوان صدر سے گرین سگنل ملتے ہی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آزاد کشمیر کے 9 وزراء پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پی پی رہنما فریال تالپور سے ملاقات کے بعد چودھری محمد رشید، چودھری ارشد حسین، چودھری یاسر سلطان، سردار محمد حسین، چودھری محمد اخلاق، فہیم اختر ربانی، چودھری محمد اکبر، چودھری عبد المجید خان اور محمد آصف شریف نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف زرداری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ ان کا چیلنج تھا کہ 27 کا فوٹو دکھا دیں، فوٹو نہیں ویڈیو بھی آ گئی ہے۔ انوار الحق صاحب کی چونکہ بار بار خواہش تھی تو ہم نے کہا ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے نمبر ان کو دکھا دیے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال نے فریال تالپور سے الگ ملاقات کی اور مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ذرائع نے بتایا صدر پی پی آزاد کشمیر چودھری یاسین کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ حتمی اعلان بہت جلد پی پی قیادت کرے گی۔ عدالت نے حکم دیا ہے بانی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ ملاقات میں بانی سے بہت سے اختیارات لیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے ہی کہا تھا پی ٹی آئی کے دوست جلد یوم نجات منائیں گے۔ ابھی تک معلوم نہیں سابق وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا، لیکن اب پارٹی میں کوئی گروپ نہیں، سب اکٹھے ہو گئے۔ آج شام ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے نون لیگ کے وفد کی ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ غلام اویس ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتائے گا۔ جی آج شام مسلم لیگ نون کا انتہائی عام وفد جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر
तफसीली मुशावरत की जाएगी। और मुस्लिम लीग नून की जो कायम करता कमेटी थी उसके अरकान आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत साजी का मामला है उस पर भी बातचीत की जाएगी और पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो उस पर मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली क्या होगी उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर इस मुलाकात में शरीक होंगे और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं दहशतगर्दी की आग खैबर पख्तूनख्वा से निकली तो पूरे मुल्क को लपेट में ले लेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा वफाक की नाकिस पॉलिसीज के बाइस केपी एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा ने फ्रंट लाइन पर लड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों को दहशतगर्दी की आग से महफूज रखा है, लेकिन वफाक और पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रही है। वो ये भूल गए कि खैबर पख्तूनख्वा को कमज़ोर करना पूरे मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। MP इफ्तिखार खान के बेटों ने एबटाबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। तलबा वाइस चांसलर KPA की जानिब से तालिब इल्म को हिरासा करने पर एहतजाज कर रहे थे। तलबा पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो सामने आ गई। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि हम यूनिवर्सिटी गेट पर मुजाहरा कर रहे थे, इंतज़ामिया ने हमें मुंतशिर करने के लिए दीगर तंजीमों के लोगों को मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया, जिन्होंने हमारे तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। इस वक्त तलबा की हालत काफ़ी ख़राब है। तलबा का एक प्रोटेस्ट था जिसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा तंजीमें थी जिनको इंतशार के लिए बुलाया गया। इस्लामी जमीयत तलबा ने यूनिवर्सिटी के बाहर गेट के आगे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाकी तंजीमों की गाड़ी बुलाई गई और वो गाड़ी हमारे साथी के ऊपर से गुजर ली गई है। यूनिवर्सिटी के कोई भी बंदे नहीं थे। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है मेयर मुर्तज़ा वहाब कहीं गिला करते या रोते नजर नहीं आए क्योंकि वो बाइख्तियार हैं। हम कभी चाइना कटिंग का हिस्सा नहीं रहे। MQM, जमात इस्लामी, PTI और तमाम स्टेक होल्डर्स को ख़त लिखे हैं। कराची की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यकीन है ख्वाजा इजहार भी इस सफ़र में हमारे साथ होंगे। कराची में एक और बच्चा अंधी गोली का निशाना बन गया। औरंगी टाउन की फ़कीर कॉलोनी में नामालूम समत से गोली आई और 6 साल के बच्चे की जान ले गई। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी में नामालूम सिम से गोली लगने के बाइस 6 साला रिजवान जाँ बहक हो गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि रिजवान अपनी वालदा के साथ खाला के घर जाने के लिए निकला और नामालूम सिम से आने वाली गोली का निशाना बन गया। हमारे को लगा पत्थर लगा हुआ है, फिर इधर अभी देखा गोली लगा हुआ है। बोल रहे हैं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अपनी अम्मी के साथ जा रहा था। जाँ बहक होने वाले बच्चे को पहले निजी अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। नामालूम सिम से गोली लगी है बच्चे के सर पर। बच्चा जो है मौके पर जाँ बहक हो गया था। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्चिंग की जा रही है। हवाई फायरिंग की जद में आकर बच्चा जाँ बहक हुआ। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। खबर देंगे आपको कराची के इलाके नाज़माबाद में स्कूल वैन में आग लगने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 3 बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया, जबकि 3 मामूली जख्मी बच्चों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। वक्त नाज़माबाद कुबा मस्जिद के करीब ये वाक़या पेश आया था, जहां पर स्कूल वैन के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में स्कूल वैन के अंदर मौजूद 6 जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 3 को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी अस्पताल, जबकि 3 ज़ख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया। अब्बासी अस्पताल बच्चे मुंतकिल किए गए थे, वो मामूली ज़ख्मी हुए थे, उन्हें तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर फराहम की गई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जबकि सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड जो बच्चे मुंतकिल किए गए थे उसमें से 2 की हालत तशवीशनाक थी, जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, और वहाँ से भी एक बच्चे को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल लीक हो गया था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के बाइस ये आग लगी थी। ताहम इलाका मकीनों ने उस आग को बुझा दिया है। वाक़या किसकी गफलत के बाइस पेश आया, इस हवाले से भी पुलिस अब तक कोई तायुन नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि वो स्कूल वैन और उसके ड्राइवर को तलाश कर रहे हैं और इस वाक़े के अंदर किसी की गफलत अगर पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس کی سماعت 9 اکتوبر کو اسلام آباد میں مردہ کتوں کی وائرل ویڈیو جسٹس خادم سومرو کا سرکاری وکلا سے مکالمہ کیا تھا؟ حسین احمد چودھری ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس میں سی ڈی اور میونسپل کارپوریشن نے فریم ورک رپورٹ عدالت میں پیش کرا دی ہے اور بتایا ہے کہ 9 اکتوبر کو جس گاڑی میں مردہ کتے پائے گئے ہیں وہ گاڑی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ کوئی گاڑی مار جائے تو تب بھی ان کو اٹھانا سینیٹیشن والوں کا کام ہے۔ جنوری سے ستمبر تک صرف پیمز اسپتال میں کتوں کے کاٹنے کے 2800 کیسز سامنے آئے ہیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کتوں کو ایک دن میں جو ہے وہ نہیں مارا جا سکتا۔ بادی نظر میں یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے کتے ایک دن میں مارے گئے؟ انہوں نے کہا کہ اندرون سندھ میں ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے، وہاں پہلے مہم شروع ہوتی ہے۔ اندرون سندھ میں سہولیات نہیں ہیں، یہاں تو وفاقی دارالحکومت ہے۔ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں بھی کتوں کے حقوق کے لیے پٹیشن آنا حیران کن ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو رپورٹ ہے اس پر تجاویز جو ہے وہ دی جائیں، جس کے بعد وکیل درخواست گزار کو ہدایت کی گئی ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ پر تجاویز جو ہے وہ جمع کروائیں اور کیس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ تحریری حکم نامے میں جاری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عمر ایوب کی اہلیہ 20 سال سے حلقے کی سیاست کر رہی ہیں، اسی لیے انہیں پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاست سے دور بیٹھی کسی خاتون کو مسلط کیا جا رہا ہو۔ ایوب صاحب کا حلقہ ہے وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور ان کی بیگم صاحبہ پچھلے 20 سال سے وہاں بطور سیاسی ورکر کام کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا تعلق کہیں دور بیٹھی خاتون تھی جن کو اچانک مسلط کیا جا رہا ہے۔ علاقے کی جو سیاست ہے، علاقے کے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھتی ہیں، سیاسی ورکر کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہیں۔ عمر ایوب نے اپنی پٹیشن وڈرا کر دی سپریم کورٹ سے، تو یہ اہلی تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری عمر ایوب صاحب یا ان کے وکیل صاحب سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے کیا محرکات ہیں، لہٰذا میں بات نہیں کرتا۔ بھارت سے آلودہ ہواؤں کا سلسلہ پنجاب کی فضاؤں میں مسلسل داخل ہونے سے صوبے بھر میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ ہو گیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں فضائی معیار غیر صحت بخش زمرے میں آ گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 307 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیا گیا۔ قصور کا فضائی معیار سب سے خراب رہا، جہاں ایئر کوالٹی 676 ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 558، شیخوپور 439، گجرانوالہ میں 465 اور ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 318 رہی۔ اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد مانیٹری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی ملکی و بین الاقوامی معاشی حالات، افراط زر اور شرح نمو کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے افراط زر کی موجودہ سطح اور حالیہ سیلاب کے پیش نظر شرح سود برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت شرح سود 11% ہے۔ ستمبر 2025 میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 5.6% رہی، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ $11 کروڑ سرپلس رہا ہے۔ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد حسن ابدال میں جاری 3 روزہ عرس غوثین اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس کے آخری روز مرکزی نشست میں ملک بھر سے علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی و سماجی شخصیات اور ہزاروں زائرین شریک ہوئے۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ صاحبزادہ پیر محمد فیضان اعظم نقشبندی قادری نے اپنے خطاب میں کہا، خانقاہیں امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے۔ یہاں سے ہمیشہ محبت، اخوت اور امن کا پیغام دیا گیا ہے۔ الحاج فقیر پیر سلطان نے بھی محفل سے خطاب کیا اور اولیاء کرام کی دینی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔ سجادہ نشین فقیر پیر ثانی نے عالم اسلام پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ 3 روزہ عرس سے غوثین میں ملک اور بیرون ملک سے زائرین نے شرکت کی۔ انتظامیہ نے زائرین کے لیے لنگر کے انتظامات کیے۔ عملی جادی سے ہو گئے کتنے پارٹیاں بڑھاواں، اور میں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں جی ایک شعر جو تو کوئی خلافت نہیں آواز
اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کے مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ سیونی فورسز کے مغربی کنارے پر حملے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غازہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 102 فلسطینی شہید اور 320 زخمی ہو چکے ہیں۔ غازہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد نہ پھٹنے والے بم فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں میں 66,000 ٹن گولہ بارود موجود ہے۔ حماس 13 یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش میں مصروف ہے۔ ریڈ کراس اور مصر کی امدادی ٹیمیں بھی مشینری کی مدد سے یرغمالیوں کو تلاش کر رہی ہیں، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ نتن یاہو کا کہنا ہے غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی کا فیصلہ اسرائیل کرے گا۔ ٹرمپ اور پیوٹن ملاقات منسوخی کی افواہیں غلط ہیں۔ کرملن نے خبروں کی تردید کر دی، واضح کیا کہ امریکی اور روسی صدور کی ملاقات کے لیے منصوبہ بندی جاری ہے۔ روسی اور امریکی محکمہ خارجہ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیوٹن اور ٹرمپ وقت ضائع کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے۔ کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جو نتیجہ خیز نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔